this, guys. Guys, unbox this with me. We went to Winners. Napalitang na kabe. Si Kuya rin, maganahan. Kulitan ko na. 5. Tanda pa, si Kuya rin, maganahan. Grabe, ka na magipangit. BTS. Ka magipangpangita dito nila sa eskwelahan po. Eh, mangita po ka. Tagna. BTS. Ang pila dito. Mura siya, Happy Meal ah. Nakadi man may ganahan sa iyang unta. Oh, plus, dili man po ko kakaon ato. Tuon, kapadentes man po ni. Kuya ra kasunta po diya na sa Atlantis. This thing's so running. Hindi ko na ako hilig ko na magpuna ako. Si Kuya ra na maganahan ng BTS. Kaya din ganahan kakain siya na. Okay ra, ganahan ra kog ice cream. Wala. Dili, mga katong Collection, nature collection. sa mga BTS na sa. Pang collection. Si Don Boy nabuang ato. Ibang sa atong BTS. Ma'am, katong ang mamang nita pila na diway itong nani ah. Apat naman po, di ba? 7 to makabuk di ko 7 8 may ana. 7. Diba close ko? I was close. Yung cook favorite na ako. Anak, pagkaunod ka ng kwawit. Yan. Lungkot. Oh. Sing po. Go back to being friends. Ano sa ibo? Ano kayo ni Bea? Hey guys. Ano kayo? And we have this weird. We have this one up. Yeah, I know I was weird by using a nail clipper too. I felt lazy to grab the scissors, so I just did it largely. Dito naman na, shoulder. Nasa I sinigang. just want to open this one. Pwede pa na ibalik na lagret? Look a little low. Kaya ni ako naman. And then we have stickers here. They use a lot of tape. Stickers. Naka-spam po din sa And then Wait, kanina, kanina. color paper.